हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। या पूर्व तो आम खिलाफत आंदोलन जोटा कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाठर आम पढ़ी जाइए। तो आज आम पढ़ा भारत शासन आईन जोटा कि 1919 मसीह होता। इंग्लैंड वैदेशिक सचिव एडविन मॉन्टेगू और भारतर भाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होता संविधान संस्कार गुड़िक 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम प्रचलित होता। यही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार कहुए। बिले अंडरलाइन कर दियो, तुमने बही अंडरलाइन कर दियो जहाँद्वारा तुम सहजरे पढ़ी पार। 2 मार्किया पढ़ार आसवर संभावना अच्छी। एथिरे केतक त्रुटि रही। प्रथमतः भाइसराय ओ तांको कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिषद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकटरे उत्तरदायी रहिले। द्वितीयतः प्रादेशिक स्तर में द्वैत शासन क्षमता व्यवस्था अनुसार राज्यपाल निकटरे रखा विभाग गुड़िक अपेक्षाकृत कम होता। कम गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल अधीन रहा। तृतीयतः केंद्रीय और प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानकर पूर्वर थिबा मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख और ख्रीस्टियन संप्रदाय भित्तिक निर्वाचन मंडली गठित हैला। एवं चतुर्थतः भोटदान अधिकार को अधिक संकुचित करागला। भारतीय जातीय कांग्रेस यही संस्कार गुड़ी को यथेष्ट व संतोषजनक नुहे बोली घोषणा करे ता परिवर्ते एक शक्तिशाली स्वराज्य दाबी कले। पिले यहाँ तुम भारत शासन आईन जो कि तुम पढ़ल मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार। 2 मार्क आसो। तापर आम पढ़ा हंटर कमिटी रिपोर्ट। जालियाना वालाबाग हत्याकांड पर एक सरकारी तदंत दाबी हेबारु सरकार 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटर को नेतृत्व में एक कमिटी गठन करथिले। किंतु देखागला जे यही कमिटी गठन केवल एक धुआं बाण थिला, बस काम किसी नहीं। तार प्रकृत में ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जनरल डायर कार्य को अनुमोदन करते ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले। यह जानिबा परे भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध होले। 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारिख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस रो एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होता। यही अधिवेशन में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति भाव गृहीत होता। 1920 डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में यह अनुमोदित होता एवं गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू रखा निष्पत्ति निया। आम पिले पढ़ा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम। इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। प्रथम पर्यायर असहयोगर मूल नीति कौन थिला बिले मन रख। इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने निमंते निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण कर। तो चलो आम देखा से पदक्षेप गुड़िक कौन थिला। 1919 मसीहा भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित हेबाकु थिबा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन एटा थिला प्रथम पदक्षेप। पिले असहयोग आंदोलन पदक्षेप गुड़िक कौन थिला तुम आसो परीक्षा तुम ये लिख। प्रथम लिख 1919 मसीहार भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित हेबाकु थिबा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन। द्वितीयतः समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त और सरकारी पदवी इस्तीफा देवा। तृतीय कौन थिला आईनजीवी मानक द्वारा विचारालय वर्जन एवं छात्र छात्री द्वारा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय वर्जन। 4 थिला विदेशी द्रव्य तथा विदेशी लुगा वर्जन। ठीक अच्छे, यहाँ थिला असहयोग आंदोलन पदक्षेप गुड़िक कार्यक्रम रूप में पढ़ले तुम मैंने लिखिपर। यह व्यतीत केतेक गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करने स्थिर कर सेगुड़िक है खदी और ग्रामोद्योगर प्रसार, हिंदू और मुसलमान मध्य एकता सृष्टि, अस्पृश्यता निराकरण और जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन। अल्प समय मध्य यही आंदोलन बन्ही समग्र भारत में विस्तार लाभ कला। साधारण जनता प्रथम थर बहु संख्यार यही आंदोलन में योगदान कले। गांधीजी डाकरारे
ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତମେ ମାନେ ସେଠି କହିପାରିବ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଇଂରେଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସେ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାମକ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବରଦଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ପିଲେ ଏହା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହଣ୍ଟର କମିଟି ଆଉ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।